یم سارے مستورات کاشر مستورات شرمدار کورِ شرمدار امتی محمدی مگر گورمنٹن کتھ سچ باسان نگے لکھن ننے اکس پاور خطر بد میری خطر یہ سوری پاور تہ واپس یہ بد واپس خدا تو خدا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہے یہ جھوٹی سرکار ہے یہ جھوٹی سرکار ہے یہ جھوٹ بولا لوگوں سے جھوٹ پہ ووٹ لیے انہوں نے اپنے ایکشن کے لیے جھوٹ انہوں نے بولا خود ایش کر رہے ہیں یہ گو ظلم پاورس کھولک 6% لگ بھگ کھولو کیا عمر عبداللہ وونمت 7 یونٹ کر بہ فری یہ غریبس ٲسۍتن یا بوڑ مہنی ٲسۍتن اتھ دیُن کیازِ یپٲرۍ چھنہٕ آمدنی یپٲرۍ چھنہٕ کِہیٖنۍ یپٲرۍ چھِ بجلی فیس تہٕ کرو تُہۍ کیٛاہ کرو عوامس پٮ۪ٹھ بڑٕ ظلم یہ چھُ عوامس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ ظلم کیٛازِ چھِ نہ چھُ ییٚتہِ کار اوس رٮ۪تن دۄن سُہ گوٚو ختم وٕنکٮ۪نس چھِ اتھن پٮ۪ٹھ اتھٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بوے چاہے سُہ غریب چھُ چاہے أمیٖر چھُ چاہے تتنس کانٛہہ تہِ چھُ سرکار چھ یہ تک پہ آلریڈی لکن درجن کمبر پھٹرومت وہ گو بیاکھ بم پھٹ سرکار ات پر غور کرن بجلی کے بلوں میں اضافہ عمر حکومت کے لیے ایک اور امتحان جموں کشمیر کے عام لوگوں کو ایک بار پھر بجلی کے بلوں نے پریشان کر دیا ہے بجلی کے نرخوں میں حالیہ اضافے نے ایسے وقت میں عام صارفین پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے جب پہلے ہی مہنگائی نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے حکومت کی طرف سے اسے ایک معمول کا ریگولیٹری فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھانے کا فیصلہ براہ راست ان کی حکومت نے نہیں کیا ہے لیکن عوام کا سوال کچھ اور ہے جب بجلی کا بل گھر پہنچتا ہے تو صارف یہ نہیں دیکھتا کہ فیصلہ کس ادارے نے کیا وہ حکومت سے ریلیف مانگتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں بجلی کا حالیہ اضافہ عمر عبداللہ حکومت کی مجموعی کارکردگی پر ایک بار پھر سوال کھڑا کرتا ہے کیازِ یپٲرۍ چھنہٕ آمدنی یپٲرۍ چھنہٕ کِہیٖنۍ یپٲرۍ چھِ بجلی فیس تہٕ کرو تُہۍ کیٛاہ کرو یپٲرۍ چھنہٕ زینُن تہِ نہٕ کِہیٖنۍ کٲم تہِ چھِ کم سٲری غلط ٹوٹل نہ اکھ وعدٕ ونے مطلب بجلی ہُنٛد ووٚنُن ذات ییٚتہِ گوٚو ییٚتہِ کیرلس منٛز وجے کلپا ژٕ وٕچھ تٔمۍ کیٛاہ کوٚر 3 سلینڈر دِتۍ تٔمۍ فری 3 سلینڈر دِتِن فری ییٚتہِ دِتُکھ نہٕ اکھ سلینڈر فری بیٚیہِ کٔرِنۍ ییٖتیاہ وعدٕ دوٚپُن ووٹ ترٲیِو سا یِم چھِ تمہِ وِزِ کران کیٛاہ دپان چھِ أسۍ ہسا ترٛاوو ترٲیِو تُہۍ اَسہِ ووٹ أسۍ کرو ہُہ أسۍ کرو یہِ مگر کران نہٕ پتہٕ کِہیٖنۍ یہ چھُ عوامس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ ظلم کیٛازِ چھِ نہ چھُ ییٚتہِ کار اوس رٮ۪تن دۄن سُہ گوٚو ختم وٕنکٮ۪نس چھِ اتھن پٮ۪ٹھ اتھٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بوے چاہے سُہ غریب چھُ چاہے أمیٖر چھُ چاہے تتنس کانٛہہ تہِ چھُ بے روزگٲری چھِ ییٚتہِ سٮ۪ٹھاہ یہِ گوٚژھ نہٕ کھالنہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ وَنیٛاو یِمو یوٗنٹ دِمو 2 ہتھ فری سُہ کتہِ چھُ سُہ تہِ چھُنہٕ کُنے حظ یتھ چھُ کار خۄداے سُنٛد سۭتۍ چھِس بٔڑۍ بٔڑۍ منیشن یہ جو نوٹس میں آیا ہے کہ 6.8% ٹیرف بڑھا ہے یہ بالکل بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کیونکہ جب سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے تو جو اس میں انہوں نے مینڈیٹ میں لکھا تھا کہ ہم آپ کو 200 یونٹس فری بجلی پرووائڈ کریں گے تو اب عمر عبداللہ صاحب کی کل میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی وہ اس میں بول رہا ہے کہ میں نے کچھ پرٹیکولر کیٹیگریز کو رکھا ہے وہ جو ڈاؤن کیٹیگریز کے لوگ ہیں مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں نے ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ میں نے پڑھا ہے اس میں سیدھے لکھا تھا انفیکٹ ان کی اسپوکس پرسن کی بھی میں نے بائٹ اس ٹائم دیکھی تھی انہوں نے بولا کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے اور اس ٹائم ان کے باوجود اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انکریز ہو رہا ہے کہ 6.8 ٹیرف انہوں نے انکریز کیا یہ بالکل بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے سرکار کو اس کے لیے غور فکر کرنا ہے پہلے تو لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا راحت کی سانس لینے دو پھر اگر ٹیکس اس کے بعد یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھاتے وہ ٹھیک رہتا ہم تو ابھی جو پرانا جو بل ہے وہ ابھی ہم پے نہیں کرتے اوپر سے ونٹر آنے والا ہے اور اس سے پہلے بھی میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ شام کے ٹائم جو پیک آورس ہے ان میں الگ چارجز ہوگے دن کے ٹائم میں الگ چارجز ہوگے یہ بالکل بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے کشمیر ایسی اسٹیٹ ہے انڈیا میں کچھ ایسی اسٹیٹس ہے جن کے لیے مطلب ونٹر جہاں پہ زیادہ ہارش ہوتا ہے جہاں پہ الیکٹرسٹی زیادہ ضروری لوگوں کے لیے پہنچانی پڑتی ہے آلریڈی ریسیشن چلانی مارکیٹس مز نہ تھوڑا فلو کم کامہ ہند
यपर बर्डन बढ़ान अकिस आम जनरल पब्लिकस मतलब यह गो बड़ मुश्किल हाइक गन बिजली फीस खतर बड़ प्रॉब्लम गई कहीं राहत कुन किस्म राहत अगर रिलैक्सेशन मिलन सह प्रेशर गा इंसानस कम वारिया बर्डन नत इंसानस जनरल पब्लिकस सरकार अत पर गौर कर ताकि लुकन मिले आराम वापस मतलब वह गरीब तबका 2024 के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से बड़े बड़े वादे किए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, रोजगार के बेहतर मौके, बेहतर हुक्मरानी, मुआशी बहाली और आम आदमी को रिलीफ देने के वादे किए गए। लेकिन इक़्तिदार में आए तकरीबन 2 साल होने को हैं और आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन वादों पर अमली पेशरफ्त कहाँ है। नौजवान रोजगार के मुंतजर हैं। सरकारी भर्तियों का अमल अपनी रफ्तार के हवाले से मुसलसल सवालात की जद में है। निजी शोबे में नई मुलाजमतों के मौके महदूद हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी कई शोबों में दबाव का शिकार हैं और महंगाई के दरमियान आम खानदान के लिए बिजली का बढ़ता हुआ बिल एक और इजाफी बोझ बन रहा है। कश्मीर की मईशत के लिए सयाहत हमेशा से रीढ़ की हड्डी रही है, लेकिन अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद इस शोबे को भी शदीद धचका लगा। सयाहत की बहाली की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कारोबारी तबका अब भी मुश्किलात से दो चार है। ऐसे में अवाम ये पूछने में हक बजानिब है कि आखिर हुकूमत की तरजीह क्या है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अक्सर दोहरी हुक्मरानी के निज़ाम और रियासती दर्जा बहाल न होने को हुकूमत की मुश्किलात की बुनियादी वजह करार देते हैं। ये एक सियासी हकीकत जरूर है कि जम्मू कश्मीर में इख्तियारात की तकसीम एक पेचीदा मसला है, लेकिन अवाम का सवाल ये है कि जिन मामलात पर मुंतखब हुकूमत के पास इख्तियार है वहां भी कारकर्दगी क्यों नजर नहीं आ रही। हर नाकामी की जिम्मेदारी मरकज पर डालने से आखिर कब तक काम चलेगा। इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों का हिसाब कौन देगा। और सबसे अहम बात, अगर बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, रोजगार के मौके नहीं बढ़ रहे, कारोबार मुश्किलात में है और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तो फिर 2024 में अवाम ने जिस तब्दीली के लिए वोट दिया था वो तब्दीली कहां है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए ये सिर्फ बिजली के बिलों का मसला नहीं, ये दरअसल एतमाद का मसला बनता जा रहा है, क्योंकि अवाम ने हुकूमत को सिर्फ ये बताने के लिए वोट नहीं दिया था कि मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं। अवाम ने वोट इसलिए दिया था कि हुकूमत इन मसाइल का हल पेश करे। और अब तकरीबन 2 साल बाद असल इम्तिहान यही है। क्या उमर अब्दुल्ला हुकूमत अपने वादों का बोझ उठाएगी या आने वाले दिनों में भी हर मुश्किल का जवाब मरकज, इख्तियारात की कमी और पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी में तलाश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।